ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କେବେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସ୍ମୃତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲାସ ରେ? ସ୍ମୃତି ସାର୍, ସ୍ମୃତି ସାର୍ Yes, ମୋ sir, କଥା yes. ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରେ ଅତି କମ ଦୁଇଟା ଆପ୍ ଇନସ୍ଟଲ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଇଟି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି ଇଟି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। Sir, money control ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯାଆନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟା ଇଟି ମାରନ୍ତୁ, ଇଟି sir. ଇନସ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲୁ କଲେ Sir. ଆଉ ଗୋଟେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଏଇ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ରେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି ଆନୁଆଲ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଁ, ପେମେଣ୍ଟ ଟା ମୋର ବୁଲୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ପେମେଣ୍ଟ ଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି। ଏଥିରେ ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ କଣ, ପେମେଣ୍ଟ ନ କଲେ କଣ, ମାନେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି ସାର୍? ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ସବୁ ଆସିଯିବ, ବିନା ଆଡରେ ଆସିବ। ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଗୁରା ଆପଣ ପାୱାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ ରେ ଆସିଯିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ରେ ମୋର ଇଏ ଅଛି, ଏଇଟା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ପ୍ରିମିୟମ ଭର୍ସନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଆସିଯାଉଛି, ଯାହା ହବନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା।
तो आपण ट्रेडिंग समय आपण जानि पाले जे कोन हवा पे जाउछि तो सेति में आपण आगुआ सतर्क हेछि। এটা স্যার ইকোନୋମିକ ଟାଇମ ର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ର ବୋଧେ କମ ପଇସା ୟାରଲି। मनी कंट्रोल पर ईयर 499 टंका अछि, ହୁଁ आर अछि 2599। କିନ୍ତୁ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ସାର୍ କୋଉଥିରେ ମାନେ ଇଟିରେ ଆସେ ନା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ये ହେଲା न्यूज पेपर रहला, इकोनॉमिस्ट न्यूज पेपर रहला। ହୁଁ न्यूज पेपर तो सब दिन से आसुचा से तो मनी कंट्रोल सब दिन से आसे, दीटा कि अलग अलग वेराइटी अछंती। मनी कंट्रोल टे कम पैसा अछि आ ଏ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟା କରିଦବା ପେମେଣ୍ଟ। तो मैं एटा पेमेंट करथली सेटा कहीं आसु नाही पर्यंत। मैं गुलुची ସେ मोबाइल ବର୍ତ୍ତମାନ रे। ସାର୍ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ର, हां ସେ 40% ଅଫ୍ ରେ କହୁଥିଲେ ଇୟରଲି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ 40% ଦେଖୁଛି। आज्ञा 45% थिबा देखो ମୋ ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖୁଛି 40%। केते फीस अछि केते? ଫିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2599 ଟଙ୍କା। हां 2599। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2599 पेमेंट करली मोर। यूनिवर्सरी ऑफर गेट 40% ऑफ। ये सब बेले चले छन ये ऑफर ता हम्म सब बेले अछि। ये सब दिन साल सुनतो पैसा वन टाइम खर्च करले वेबसाइट बनै देले माने ये तो न्यूज पेपर रहला अतरे एक्सपर्ट सब रखि चंदी किछि सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट मान को रखि चंदी। एक्सपर्ट मान को रखि करी से माने चले लोक सुनतो ओटे लार्ज ईयर चलला लार्ज जे चले कम फीस रहि जिवो तापर एग्जीक्यूटिव माने रखिथिले से सब फोन करी आपण मान सब कले तो आधार कौन है से गोटे बड़ रेभिन्यू आसला कलेक्शन है बड़ रेभिन्यू कलेक्शन। सिमिलरली आपण माने फ्यूचर से क्लास में पढ़ेला बिजनेस प्लान कुए आपण जेकोन से लाइन रे पसिबल मींस मल्टीपल दिन से वे एंड करिवे इनकम कर आज फॉर एग्जांपल से कहथली सपोज जन गोटे लेक्चर जॉब कला लेक्चर जॉब कला तार किंबा डॉक्टर जॉब कला पैसा रे इनकम सोर्स केमति रख गोटे सोर्स रहन पण आपण माने सिमिलरली स्टॉक मार्केट पोजीशन फ्यूचर पे मत मल्टीपर्पज रे प्लानिंग करंतु कोन प्लानिंग करिवे एक नंबर प्लानिंग हला आपण फास्ट हला ट्रेडिंग सेकंड दिन से हला जदी आपण जहा सिखु चंती भलसे सिखिबे सपोज मु जेमते आपण माने ट्रेनिंग दउची आपण माने मध्य फ्यूचर रे मध्य ट्रेनिंग दे पारिबे ऑनलाइन दे पारे ऑफलाइन दे पारे सब दे पारिबे ट्रेनिंग देबे। थर्ड रे सपोज देखो इनकम सोर्स रहले कोन रेफरल अकाउंट रेफरल देकर मत सेपट साइड रो अपन पैसा इनकम करि परिबे। चार रहला यूट्यूब रे वीडियो करके तार मध्य अपन इनकम करि परिबे। पांच जदि अपन जे सेबी रजिस्टर्ड फ्यूचर हे जाउ छंती सेबी रजिस्टर्ड हले कोन अपन दे परिबे जदि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस होंतो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज फाइनेंशियल एडवाइजर होंतो और सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर होंतो तीन टाइप रहला सेबी रजिस्टर्ड तीन टाइप रो गोटे रहला पोर्टफोलियो मैनेजर मींस आपण अन्य मानकर अकाउंट को हैंडल करिवे सेन पैसा रे आपण अकाउंट हैंडल करी तांको आपण कमीशन तांको रहला एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर आपण मान कॉल टिप्स सब देबे जे जाके फाइनेंशियल एडवाइस देबे आपण सर्टिफिकेट पाइले सेबी दरते आपण फाइनेंशियल एडवाइजर जे कोनसे देई पारिबे केते लॉट साइज नेबे कोन करे डिटेल्स पाई पारिबे। रिसर्च एनालिस्ट चले कोन आपण जे कोन स्टॉक सब दिन से रिसर्च करि कहि पारिबे कॉल टिप्स देई पारिबे प्रोवाइडेड काहा को केते लॉट नेबे गारंटेड देई कहि पारिबे गारंटेड देई आपण कहि पारे जदि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर हेतिबे तन से जगह आपण कहि पारे किंतु रिसर्च एनालिस्ट कहि पारे कॉल टिप्स देई पारिबे। तो आधर आपण कोन करि पारे मल्टीपल वे रे निजे ट्रेडिंग सहित मल्टीपल वे पैसा इनकम करि पारिबे। आ जतले फाइनेंशियल एडवाइजर हे जिवे सेते आपण ट्रेड नै परिबेनी फाइनेंशियल एडवाइजर माने आपण ट्रेड नै परिबेनी काहे कि ट्रेड नेबेनी तार रूल एंड रेगुलेशन हला कोन आपण अन्य कॉल्स दउछंती ना तो सेटा अन्य को देख आपण निजे नेबे निजे प्रॉफिटेबल हे तन सेते आपण निजे ट्रेड करि पारिबे। तो ना पे समस्त में रूल पोर्टफोलियो मैनेजर पे रूल एंड रेगुलेशन से भी अछि ताको मानिया पे पड़िबो
दुई रिसर्च एनालिसिस रूल अच्छी मानने पे पड़ो आ गोटे है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रहला तापे रूल एंड रेगुलेशन हला तो ये सब जिनस करिकरी आपण मान कोन करके फ्यूचर पैसा इनकम करिवे किंतु प्रोवाइडेड ता पूर्व आपण मार्केट विषय संपूर्ण जिनस जानि छ तो दरकार नॉलेज थिबा आपण दरकार जदि ये सब जिनस आपण पाके अछि ताले किछि असुविधा नाही तने सेति पय कोन करे पे ना आपण को कल्चर करिया पे पड़ो पढ़िया पे पड़ो सब जिनस आपण मान को पढ़िया पे पड़ो न्यूज कलेक्शन करिया पे पड़ो आज मार्केट न्यूज कोन अछि कोड कोन न्यूज आसला तो ये सब जिन न जान आप केमती कौन करें पेपर पढ़ा पड़े बही पढ़ा पड़े न्यूज देखा पड़े सब जिन करने पड़े कोट कौन न्यूज आसला बर्तमान देखते ये न्यूज चलता कार इंडसइंड बैंक खराब न्यूज संगे संगे आसला आसला पर आप कौन कले ना संगे संगे आप पोजिशन नहीं पारे देखिए एकाथर 30% अराउंड करेक्शन हो गला 2 दिन रे आपन तो तार बेनिफिट नहीं पार था जदि आप था पोजिशन होल्ड करते था नहीं पार था तार फायदा जी निकले से नहीं पारे सेलिंग कर नहीं पारे फ्यूचर को सेलिंग कले नचत कौन कले पोर्ट को केड़ी पकईदे 2 दिन फायदा उठेदे बहुत भल पैसा उठेदे तो केमी आप करेंगे जदि आप न्यूज सहित अपडेट रखिए तो करेंगे ना तो कौन करना आपको सब न्यूज सहित अपडेट रहा पड़ो से न्यूज करें मुझे जानूँ कि मो मोबाइल नोटिफिकेशन आसे देखे से स्क्रीनशॉट मारिक देखे फ्री ग्रुप रो पठाऊँ तो ये सब जिन देखो से पैसा कहीं मुझे से एबाटे से पैसा कहीं खर्च कर देखते इकोनॉमिक्स टाइम रो बर्तमान ये पेड सब्सक्रिप्शन आसी आगर फ्री सब्सक्रिप्शन था पेड सब्सक्रिप्शन अधिक किसी जिन एनालिसिस कर यूट्यूब चैनल पकाइबा तेणु से पेड सब्सक्रिप्शन एटा नेली एटा देखिए मनी कंट्रोल मोर पेड सब्सक्रिप्शन अच्छे तो लोक भी देखिए यूट्यूब चैनल सब जिन वीडियो करुँच न्यूज सब नहीं कलेक्शन कर आज देखिए आज हॉट न्यूज था यहाँ नेट इनफ्लो ऑफ इक्विटी फंड्स इन द लो इन फेब्रुअरी इज ड्यू टू 3 months लो जो से म्यूचुअल फंड सब करते से सब बंद करते एसआईबी जे सब करते सब बंद करदे क्या समस्त म्यूचुअल फंड बर्तमान सब नेगेटिव अच्छे सब तो बर्तमान मार्केट जेहतु तलू तलू चलती सब जिन नेगेटिव अच्छे तेणु से कौन आप निज सब प्रिपेयर रहा पड़ो कौन के कर कहले आगुरी आप देखी ये साइड देखी गोटे स्क्रीनर आज जड़े कहला आज ये तो गोटे हाँ जड़े कहला ओलार ये कहते से पोजिशन पकईक रखिंट ओलार तो ओलार देखिए ओलार देखिए तार कौन ना ओला इलेक्ट्रिक मोटर से कौन पोजिशन चली बर्तमान देखिए देखो कौन चली बर्तमान देखिए कहते ये क्वार्टर रिजल्ट कौन परफॉर्मेंस कहते ये देखो तार एक्सपेंस जी होती देखो ये जरा डिसेम्बर क्वार्टर रिजल्ट देखो यहाँ देखा जाए तो असुविधा डिसेम्बर देखो एक्सपेंस तार के ना 1505 करोड़ सेल्स के 1045 खर्च होते इनकम होची सेल्स होची एतिक तापर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगे -460 करोड़ रे तार ये चलसी लॉस रे चलसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 564 नेट प्रॉफिट है लगे -564 मींस लॉस रे कंपनी चली नेक्स्ट देखिए तलू देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रे आपण कोन देखछन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगे -1356 बोलिए बाबा -1356 देखछन सेल्स एतिक होची एक्सपेंस स्टार्ट अधिका आओ परसेंटेज देखिए तार केते चलची लॉस चलची -25% लॉस देखते गोटे कंपनी केते लॉस रे चलची देखछन ये केते लॉस रे चलची ये कंपनी रे आपण इन्वेस्टमेंट करिवे तळ देखो नेट प्रॉफिट देखो नेट प्रॉफिट कौन चलची
अन्य पर शेयर तार देखंतु सब माइनस रे चले देखिए ये जगह तुम सेम दिन से देखिए अपन चार्ट देखेबी ये सब फंडामेंटल अपन देखले तापर होल्डिंग देखिए आदर किए केते होल्डिंग रे अछन अपन देखिए देखो पिठी टोटल लिएबिलिटी से देखिए अपन ये जगह कोन देखुछन ये एति लोन रे पड़ी के अछि ये एति लोन रे पड़ी के अछि एसेट तुलना रे अर्थात ये कंपनी डूबी गले अपन जदि आधर पैसा इन्वेस्टमेंट करिथिबे ताले अपन टंकाटे पाइबेनी अनार नहीं एसेट्स देखो एसेट्स रे बहुत कम अछि अदर एसेट्स देखो 9145 तर ये लोन रे पड़ी के अछि कंपनी एसेट किछ नाही कैश फ्लो भी आधर देखो कैश फ्लो से नेगेटिव अछि नेगेटिव रे अछि एठी देखो मार्च टू ये वर्ष लाइन पूरा नेगेटिव रे अछि तार सब दिन देखो सब दिन ये कंपनी रो प्रमोटर होल्डिंग के अछंती माने कंपनी रो निज मालिक जो होल्डिंग रे अछंती प्रमोटर होल्डिंग अछंती के 36% ओनली एफआई मात्र 2.11% होल्डिंग रे जेठे देखंतु सितंबर 4.1 थिले आपको बिकी भांग पळेलेनी ए जगह सेलिंग आसे गलानी अर्थात एठी एफआई माने सेलिंग करी पळै छंती डीआई मध्ये जे होल्डिंग थिले सेमान मध्ये सेलिंग करी पळै छंती जा होल्डिंग माने जे पब्लिक होल्डिंग जो माने सब अछंती कारण जो माने रिटेलर माने जो माने किछि ना जानि छंती जे कोन देछि ना ओला तो गाड़ी बाहर करछि ओ गाड़ी बाहर करछि बेटी नुआ गाड़ी बाहर कले लोकन से गाड़ी किनले देखले से गाड़ी कोन हला सब जेते अछि सब फुटिला सब गाड़ी जळी गेलानी अर्थात ओला रे जेते ये करछन खराब प्रोडक्ट्स आस तेणु से कौन है मार्केट तार डाउन हो गला तेणु से देखो मुझे देख ओला इलेक्ट्रिक ये चार्ट लगे चार्ट रे अपन कौन देखुन देख डेली टाइम फ्रेम लाइक देखो फास्ट जले लिस्टिंग हैला प्रथम कौन है नुआ प्रोडक्ट जल बाहरला एटी एफआई डीआई सब दिन से बाय कर ये पळेला गोटे मास रे पळेला केते ओपन हैला केते 75 रो 158 डबल हैला गोटे मास रे डबल हैला तापर देखले कौन है ना मार्केट तल चलीस जदि अच्छे देखिक रेजल्ट देखिक लॉस रे छोटे लॉस रे बाहर जावा कथा जो मन पड़ी की रहिले गोटे मिनट कौन ये बर्तमान देखंतु जे एई टाइम रे हाई रे किनते 156 157 किनते बर्तमान आसी मार्च केते 50 रे कहंतु केते परसेंट डाउन हेलेन केते परसेंट डाउन होला कहंतु 70% डाउन देखंतु ये 150 जे 156 केनते 50 हेला केते केते लॉस देखुथि तो ने जारे कोन जो थे आपण इन्वेस्टमेंट करूछन इन्वेस्टमेंट करे पर कोन अछि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूछन ताले सब जिंस जानि कर करे आपे पड़ियो जानि कर जदी आपण करूछन ताले किछि असुविधा हो
कौन करिवे जानिकिरी इन्वेस्टमेंट करिवे ना न जानिकी इन्वेस्टमेंट करिवे जानी କରିବା तेणु देखो मु कह जिनस है कौन आर मुझे यार पेड सब्सक्रिप्शन नहीं कारण मुझे अलग यूज पेड सब्सक्रिप्शन आप नहीं आप फ्री रे काम चल पारे पेड नवा दरकार नहीं तो जिनस पैसा कहीं खर्च कर तेणु मो कह पॉइंट ऑफ व्यू बुझे मुझे पैसा खर्च कर देखो ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଛେ କୋଉ କୋଉ ବାଟରେ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଧିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଧିରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇ ଦେଖେ ସବୁଥିରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନଉଛି କାହିଁକି ନଉଛି ତ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଶିଖିଲେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ପଢିଲେ ନିଜ ନଲେଜ କଲଚର କଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ନଲେଜ କଲଚର କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଦଉଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସାର୍ ଆଜି ନୂଆ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଅଛି ମଝିରେ ମାର୍କ କରୁଥିଲି ଟାଇମ ଦଉଥିଲି ଲସ୍ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଇଏ କଲେନି ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା ପଚାରିନି ଟ୍ରେଡିଂ ଆପଣ ଲସ୍ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ହବ ମୁଁ ଟାଇମ ଦଉଛି ମଝିରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରା ମତଲବ ହେଲା କଣ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଦେଖିବେ କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲେ ଇଟି ପ୍ରାଇମ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସିଏନବିସି ଅଛି ଜି ବିଜନେସ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଗୋଟେ ନା ସିଏନଏନ ଅଛି ଏମିତି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖେନି ଅଧିକା ଚ୍ୟାନେଲ ତେଣୁ ଅଧିକା ଚ୍ୟାନେଲ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଜି ବିଜନେସ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ଅଦର ଚ୍ୟାନେଲ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ଲଗାଏନି ଜି ବିଜନେସ ଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଆସୁଛି ମତେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଅଦର ଦେଖେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ଆପଣ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ନ ରହିକରି କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ ଏ ରିଲ ନ ଦେଖିକି ଫେସବୁକ ରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଆଧିରେ ଆକ୍ଟିଭ ନ ରହିକି କଣ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭ ଆଧିରେ ରହିବେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ये न्यूज पेपर इकोनॉमिक्स टाइम में आपण जेतले करदेले ओपन करदेले कौन कौन न्यूज सब अच्छी मार्केट रिलेटेड से न्यूज सब पढ़ले पढ़ले कौन हम ना ओवरऑल आइडिया आपण आप आसला तापरे यूट्यूब चैनल में देखे यूट्यूब रे बहुत भी अलग अलग सब अच्छा यूट्यूबर जन सब अच्छा मार्केट विषय कहउछन ताको फॉलो कले कहार कॉल टिज फॉलो करिवेनी कौन फॉलो करिवे कौन कहउछन एमती आपण बहुत विभिन्न प्रकार यूट्यूबर देखिबे देखिए जो देखिए अपन नॉलेज गेन करेंगे से यूट्यूब देखिए कहाटू कॉल टिप्स नवा ପାଇଁ କାହାର यूट्यूब चैनल ଦେଖିବେନି ଦେଖିବେ କଣ नॉलेज आहरण कराबे तो କିଛି नॉलेज आहरण करे कने समस्त अलग अलग प्रकार अछंती टेक्निकल एनालिसिस ପାଇଁ यूट्यूबर अछंती फंडामेंटल एनालिसिस ପାଇଁ यूट्यूबर अछंती विभिन्न प्रकार अछंती अपन दी टाइप जाने पे पड़िबो तेणु ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରଥମ ଇନିशियल ପିରିୟଡ ରେ तापर फॉलो करा पे पड़ेनी मु मध्य मोर स्टार्टिंग पॉइंट मध्य मु बहुत जन को फॉलो करथु देखुतली बहुत यूट्यूबर को देखिछि 100 प्लस भी यूट्यूबर माने देखिछि तेणु किछि किछि नॉलेज आहरण कली आहरण कला परे तापर मु निजे सकल प्रथम तो कहदे माने कहंतनी मा पेटर पड़ी ओलियार पड़ता गजा कहि पर मा पेटर तो पंडित है कि आसीबेन आपण शिक्षा पे पड़ा आसे शिक्षा पे पड़ो
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ ବୁକ୍ ସବୁ ପଢିବା, ଟ୍ରେଡିଂ ରିଲେଟେଡ ବୁକ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ସବୁ କହିଛି, ପ୍ଲସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ PDF ଗ୍ରୁପ ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣ PDF ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜେ ଯଦି ବହି ମଗେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ହାର୍ଡ କପି ପାଖରେ କିଛି ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହବ। ଜଣକ ସାର୍ ତ ମୋ ଏଜ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କଣ ପଢିବି ଏତେ ବହି। ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ବହୁତ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଏଜ ଆରାଉଣ୍ଡ 65 to 70, ତ ସେମାନେ ବୁକ୍ ମଗେଇକିରି ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ପୁରା ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକା ଏଜ ସେ ସେତେ ସିରିୟସ। ଜଣେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜଣେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ସାର୍ ମୋ ଏଜ 33 ହେଲାଣି, ମୋର କଣ ପଢିଆ ଏଜ ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ତୋର ତ ବୟସ 33, ମତେ 45 ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ପଢୁଛି ଏବେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ହାର୍ଡ କପି ବହି ମଗେଇ ପଢୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, PDF ପଢୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପଢୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ PDF ଗ୍ରୁପ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି PDF ବହି କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ନା। କାରଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବେ। କାରଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯେତେ ଫୋକସ କରିବେ ତାହେଲେ ସେତେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ ନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି, ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି କହିପାରୁଛି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି କହିପାରୁଛି, ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ପକେଇଛି ମାର୍କେଟରେ, ନାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ ସାରେ, ମୋ ଭଏସ ଆସୁନି? ଭଏସ ଟିକେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଏବେ ସାର୍ ଟିକେ ଆସିଲା, ସ୍ଲୋ ହଉଛି ଟିକେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ, ମୋବାଇଲ ନା ଲାପଟପ ନା କୋଉଥିରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ଲାପଟପ୍ ସାର୍ ଲାପଟପ ର ସାଉଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଢେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ବଢେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଡୁ ଯଦି ନଏଜ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ହଉନଥିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତ ହେଡଫୋନ ଲଗେଇଛି ନା। ହୁଁ ନା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଇଏରେ କିଛି ବଢିଆ ପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ନା? ନା ମିଟିଂ ରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଡଫୋନ ରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଲଗେଇଛି, ହେଡଫୋନ ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିକିରି ଇଏ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଭଏସ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ହେଡଫୋନ ଟା ଲଗେଇଛି। ଲାପଟପ ରେ ଟିକେ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଟିକେ କମ ଶୁଣାଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ଫୁଲ ଇଏରେ ଶୁଣାଯାଏନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଜି କାହିଁକି ଆଗରୁ ଠିକ ଥାଉଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ପଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ଲୋ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଓକେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ଜିନିଷ କହିବା ପଛରେ ମୂଳ ରିଜିନ ହେଲା ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ନ୍ୟୁଜ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି କାହାର କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବେନି ଯେ କଲ୍ ଟିପ୍ସ ନବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହାରି କଲ୍ ଟିପ୍ସ ନବା ପାଇଁ କରିବେନି, କାହିଁକିନା କଲ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ନିଜର ନଲେଜ କିଛି ବଢିବନି, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେବେ ନା ଲସ୍ ର ଶିକାର ହେବେ। ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କେବଳ ନଲେଜ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, କିଛି କିଛି ଇଏ କରେ, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଲେଜ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେ। କିଛି କିଛି ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରେନି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଦେଖିଲା କିଛି ନଲେଜ ଆସିଯାଏ। ସେମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସବୁ ମୋର ନଜରରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଡିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ ନ କରିପାରିଲେ କଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ଅନ୍ୟ ଫଲୋ କଲେ ସେଠି ସେ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହାବିଚୁଏଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ?
न्यूज चैनल न्यूज देखा ये सब जिनस आपण सब प्रकार न्यूज से अकाउंटेड हवा को पड़े कौन पॉलिटिकल न्यूज करेंगे कारण पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहउछ ना आपण देश जहाँ किछि हबो तो ता ऊपर डिपेंड करूछि आपण मार्केट तन बर्तमान देखंतु आपण गवर्नमेंट जेहेतु किछि केयर करूनी मार्केट खसी जीवार विभिन्न प्रकार रीजन अछि गोटे रीजन नै डिफरेंट डिफरेंट रीजन होछि बर्तमान जिनस हला देखंतु बर्तमान एफआईडीआई माने काहे एफआई माने काहे के मार्केट छाडी पळौछ आ देखिए आज देखिए आपण ए इकोनॉमिक्स टाइम रे न्यूज में स्क्रीनशॉट्स आपण शेयर करछि जे बर्तमान जेते बिजनेस मैन इंडिया समस्त चले समस्त में कोन 30% 40% तांकर कोन हला नेट वर्थ डाउन हे हला काहे मार्केट डाउन हला आ दिनस हला ए सब दिन मूल रीजन होछि कोन माने मार्केट डाउन होछि ग्रोथ अधिक होन कोन प्रथम दिनस हला आपनकर देशर प्रथम भूल हला माने जोटी क्राइसिस आरंभ हो गला से बिजनेस क्राइसिस आरंभ होले प्रथम कोड कहि परिबे कोड बिजनेस सब लॉस सब चलला छोट छोट बिजनेस सब बंद हो गला कहि परिबे के अरे जो जीएसटी सर जेबे डीमोनेटाइजेशन हला डीमोनेटाइजेशन जेबेट आरंभ हला सेबेट कोन हला ना आपनकर देश बर्बाद होगा का आरंभ हला ये गवर्नमेंट हला प्रथम बड़ भूल अपन मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्ट्री पढ़ी जानी छथि मोहम्मद बिन तुगलक अपन हिस्ट्री सब हाई स्कूल पढ़ुଥିଲେ मन अछि हाई स्कूल हिस्ट्री पढ़ुଥିଲେ समस्त पढ़ी छथि किए मन रखिछन न रखिछन मन सुनला बेले लागुछि कि मोहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम रूलर ନାଟା ସାର୍ ଏବଂ ମନେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ସାର୍ ମନେ ଆସୁନି। जो कैपिटल चेंज करथिले दिल्ली रो दौलताबाद ना पुण दौलताबाद दिल्ली आनले तापर करेंसी चेंज कले सिल्वर कॉइन प्रचलन कले तो ये सब जिन सब भूल पाए माने ये लोकटा बहुत वाइज पर्सन एटा बहुत वाइज पर्सन किंतु डिसीजन भूल ना लाए माने ये सब करथिले देशर भलो पाई माने ता जो राजर थिले एम्पायर रो भलो करे पे करथिले किंतु ये डिसीजन त पे भूल रहिला बुमरांग साजिला कैपिटल जो दी थर जो चेंज कला इटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होला सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होला इटी सिटी लोक जो एपट सेपट हेले सेठी गोटे भूल डिसीजन इठी हला आज करेंसी जो चेंज कर देले कन सिल्वर को चेंज कर देले अब ये अलग रुपार करेंसी अपन को ये करेंसी थिला अलग प्रकार कोन से एग्जैक्टली मूल्य अछि तापर रुपा कर देले लोक से करेंसी को आज ये कले निजे घरे देखि ता विकी भांगी सब तैयार कर देले अलंकार चेंज कर देले तेणु ये दीटा जिनस तेणु आपको समस्या कौन कहते पागल कहते पागल राजा ये कह हार्मफुल नथिला कि डिसीजन भूल है पागल राजा कहते आड़बाया कहते तेणु आपण गवर्नमेंट प्रथम डिसीजन भूल है कौन डिमोनेटाइजेशन प्रथम सेकंड जिनस है जीएसटी जदि आज बड़ बड़ कंपनी माने जो लॉस रे अछंती ओनली फॉर है जीएसटी एफआई मान जो पलि जाउछन बर्तमान मार्केट रो ओनली फॉर जीएसटी काहे ना तांको अधिक टैक्स दाफिम पड़छि देन अदर कंट्री रे से मान जो डेलीवर रे तांको जति प्रॉफिट जो पाइबा कथा से टैक्स तांको अधिक पड़ि जाउछ अर्थात इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स दउछंती आ निजे कंट्री को मत टैक्स दउछंती जोटा कि अदर कंट्री नाही केवल जा निजे कंट्री दउछन जो कंट्री से इन्वेस्टमेंट के सब टैक्स अधिक तांको नाही मूल रीजन है सेटा थर्ड जिनस है कौन ना ये जीएसटी बढ़ी देवा द्वारा आपण सब जिनस आपण गोटे प्रोडक्शन गोटे सपोज आपण गोटे जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सब बाहर प्रोडक्शन होची कोड माने बाहर सब जिनस मगाउ इंडिया सब मैन्युफैक्चर होन बाहर सब जिनस मगा होची तो ता पर बाहर जो मगा होची इंडियन टैरिफ होची तादर अधिका अर्थात जो प्रॉब्लम बर्तमान चलছে इंडियन टैरिफ होची तादर अधिका जेहेतु टैरिफ अधिका रहिला आ तापरे इटी टैक्स देले तापरे निजे कंट्री आनला तापर टैक्स देले
ତାପରେ ସେଲିଂ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ସବୁ କୁଆଡେ ଜିନିଷ ଦେଲା ବେଳକୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକିଲା ବେଳକୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯଦି ଲୋକ ନଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ତାଙ୍କର ଲସ୍, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ଟା ଅପ୍ଟିମାଇଜ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଲସ୍ ରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିଂ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଅଧିକା କରେକ୍ସନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟର। ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ରେ ହେଲା କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କଥା, ଆ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ଉପରେ କେମିତି ଯିବ, କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପ କରି ଆଧାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି କଣ, ଯୋଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଂସଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ନେହେରୁ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆରେ ବାବା ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରି ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଡୁବି ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ନିଜର ଇନଫ୍ଲେସନ ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଇଏ କର। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅରିଜିନାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିଛି ତ ସେକ୍ଟର ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନା, କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଡାଉନ, ସବୁ ସେକ୍ଟର ଡାଉନ ପଛରେ ହେଲା ଏଇଠି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇଥିଲେ, ଡେରିଭେଟିଭରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟଟା ସବୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ, ସେଟା ଜଣା ପଡିବ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କର ଡାଉନ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ କେୟାରିଂ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି କରିବେ, ଭୋଟ କେମିତି ଜିତିବେ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ no one thinking about the market। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମିଡିଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ, ସେ ତ ସତ କଥା କେହି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ନା, କାରଣ ସେ କିଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ସବୁଆଡେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ କୋଉ ସେକ୍ଟର ଡାଉନ ଅଛି, ତାପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ କଲେକ୍ସନ କଲେ ତ ଜାଣିବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ କହିବାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରିଲେ? yes sir, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ସାର୍। ନା ନାଇଁ? yes sir, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାରଲି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ ନା ଦେଖିବେନି? ହଁ ସାର୍। ହଁ sir, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲିଜ ୟେସ୍ ଟେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ ଟା ସାର୍ କୋଉଟା ଭଲ ରହିବ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଟାଇମ ଟା ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ରହିବ ସାର୍ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ? କୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ପାଇବେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ। ଇଏ ତ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରହିଲା, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ତ ଆପଣ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା, ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ବସିବେ, ରିଲ୍ସ ନ ଦେଖି, ନ ଦେଖି କଣ ଫେସବୁକ୍ ନ ଦେଖି, ଅଲଗା କିଛି ନ ଦେଖି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ପାଇଲେ, ସେମିତି ଟାଇମ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 7:30ରେ ଯଦି ଅଲଗା ଫୁଲ ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଡଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, 7:30ରେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିବେ, 8 AM ରେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଡଲାଇନ ଅଛି, 8:30ରେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିବେ, 8:50ରେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିବେ, 9ଟା ବେଳେ ହେଡଲାଇନ ଦେଖିବେ। ସେ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମାର୍କେଟ ସିଚୁଏସନ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ଖୋଲିବ ନା ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିବ, ଆଜିର କଣ୍ଡିସନ କଣ ଅଛି ତ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଯଦି ଉଠିଲେ ଆଜିର ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ ଅପ୍ ଖୋଲିବ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଖୋଲିବ, ତ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା।
ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଟ୍ ଗଲେ ଓପନ କଲେ ହଁ ସାର୍ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାଇଛି। ଓପନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଓପନ ସାର୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଓପନ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ କରୁଛି ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି ଓପନ କଲେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟେସ୍ ସାର୍ नो କୁହନ୍ତୁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ପ୍ରଥମ ପେଜରେ କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି टॉप न्यूज मार्केट लाइव ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ହୋମ ରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଯେଟା କି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଟପ୍ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ ପେଜ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ। ଆପଣ ଓପନ କରିବେ ସେଠି ଦେଖେଇବ ତଳକୁ ଉପରେ ତ ରହିଲା ତଳକୁ ଦେଖେଇବ ସେନ୍ସେସ୍ କେତେରେ ଅଛି କେତେ ନେଗେଟିଭ ନିଫ୍ଟି ପଜିଟିଭ 50 ନିଫ୍ଟି 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 ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନିଫ୍ଟି ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ଦେଖେଇବେ ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି କେତେରେ ଚାଲିଛି ଡାଉ ଜୋନ୍ସ କେତେରେ ଚାଲିଛି ନାସଡାକ୍ କେତେରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାଶ କେତେରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯଦି କରିବେ ଗୋଲ୍ଡ ୟୁଏସଡି କ୍ରୁଡ୍ ୟୁଏସଡି ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ୟୁଏସଡି ଅଛି କେତେ ଅଛି ସେ ଲାଇଭ୍ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନା ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖେଇବ ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆଇଏନଆର କେତେ ଚାଲିଛି ୟୁଏସଡି ତୁଳନା ଆଇଏନଆର କେତେ ଅଛି କହିଲେ କେତେ ଚାଲିଛି ଦେଖି କହିଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସେ ପେଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବି ହଁ ସାର୍ 87.2 ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଅପଡେଟ୍ ହେବେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଯିଏ ବିଜନେସ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆପଣ କହିଦେବ ନଚେତ୍ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଆପଣ କରୁছে ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ ଯେ ସକାଳୁ ଏସିଆନ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ କିଏ କେତେରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି କେତେରେ ଚାଲିଛି ସ୍ମୃତି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଧର ସାନସେସ୍ ଦେଖୁଛି ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି କାଇଁ ପାଉନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେନ୍ସସ୍ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତଳକୁ ନୁହଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କି ଡାହାଣ ପଟକୁ ହଁ ପାଇଛି ମୋବାଇଲ ପାଇଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସାର୍। କରିବେ ଦେଖିବ ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଦେଖେଇବ ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଗିଫ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ନିଫ୍ଟି କେତେ ପାଇଛି। ଚାଲିଛି ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଚାଲିଛି 22,497। 22,499 ଚାଲିଛି ମିନ୍ସ ମାଇନସ ସେ ଅଛି କେତେ 50 ପଏଣ୍ଟ ମାଇନସ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ତ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ନେଗେଟିଭ ରେ ଚାଲିଛି ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ସେଦିନ କଣ ହବ ନା ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚୟ ନେଗେଟିଭ ଖୋଲିବ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ କୋଉଥିରେ ଖୋଲିବ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ରେ ନେଗେଟିଭ ଖୋଲିବ ରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଫିନ୍ ନିଫ୍ଟି ସେନ୍ସେସ୍ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ରେ ଖୋଲିବେ ତେଣୁ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତେଣୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ କେତେ ନେଗେଟିଭ ରେ ପଜିଟିଭ ରେ ଖୋଲିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲିକା ପାଇଁ ସାର୍ ତ ଡାଉନ ହେଇପାରେ। ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ଆଜି କାଲିକା। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ କାଲି ସକାଳେ ଆଚ୍ଛା। ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ସକାଳେ ସକାଳେ ସକାଳୁ ଖୋଲିବ 6:30 ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6:30 6:30 AM ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗିଫ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଖୋଲେ ଏସିଆନ୍ ମାର୍କେଟ 6:30 ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ କେତେ ଚାଲିଛି ଯଦି ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟ ପ୍ରି ଓପନିଂ ହଉଛି କେତେ 9ଟା AM ରେ ପ୍ରି ଓପନିଂ ଅଛି 9ଟା AM ରେ ଓପନ ହଉଛି କେତେ 9:15 ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରି ମାର୍କେଟ ଓପନିଂ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 9:08 ପ୍ରି ମାର୍କେଟ 9ଟା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 9:08 ରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଫିନିଟି ସେନ୍ସେକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କେକ୍ସ ଇଏ ସବୁ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆଜି ମାର୍କେଟ କଣ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିବ ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ତ ଆଜି ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଗେନ୍ କଣ ଦେଖିଲେ ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ହେଇଯାଉ। ମାର୍କେଟ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି ଆଉ ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା କଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି ଦିଟା ନେଗେଟିଭ ରହିଲା ତାହେଲେ ସାର୍ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବ ମୋବାଇଲ ନା ଉପରକୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ FIDI ଡାଟା କେ ପଏଣ୍ଟ ଅପସନ ଭିତରେ ଆସିବ କି? ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ହୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଥିବ ମୋ ଅପସନ ଥିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କେବେ ଦେଖିନି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଲାପଟପରେ ଦେଖିଦିଏ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ହିଁ ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ଦେଖିଦିଏ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ଆର ସ୍କାନର ଗୋଟେ ଦେବି ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ପାଇଁ ସ୍କାନର ଦେଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସ୍କାନର ଦେଇଦେବି ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା କେମିତି ଡାଟା ପୁଲ୍ କରେ ତା ସ୍କାନର ଦେଇଦେବି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବେରିଶ ବୁଲିଶ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ
काली क्लास रे स्कैनर प्रोवाइड कर देबी से स्कैनर ऑटोमेटिक एफआईडीआई डाटा सब पुल कर दबा नचेत गूगल रे मार देबे एफआईडीआई डाटा मोबाइल मारना तो एफआईडीआई डाटा मार दे एफआईडीआई डाटा मारले गूगल रे मारंते एफआईडीआई डाटा मारले ना नहीं कौन ହଁ ସାର୍ मोबाइल रे मारंतो मोबाइल ये सेम ऑप्शन देखेबा आपन ଆପଣ ଏନଏସି ୱେବସାଇଟ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏଜ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିପାରିବେ ସେନ୍ସିବଲ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ ସବୁ ଅଛି ୱେବସାଇଟ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରିବେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ମାର୍କେଟ ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସେଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଗୁଗଲ ର ମନି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ନେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯିବ ଆପଣ ହଁ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ସମରୀରେ କି ଅଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଫଆଇଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫଆଇଡି ଡାଟା କଣ ଅଛି ଏଫଆଇ ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି ଡିଆଇ କଣ 1670 ପଜିଟିଭ ରେ ଅଛି ये देखो 2001 अच्छी है -20 मींस ओवरऑल कौन अच्छी है नेगेटिव अच्छी तो ସାର୍ काली ଏଟା तो 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ସାର୍ ଦେଖଉଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଡେଟ ହେଇନି ओके सर मु आगुर ओपन कर रखिथिली ना ହଁ आगुर ओपन कर रखिथिली देख ଏଇଟା ସାର୍ समझ केला 1627 ଦେଖୁଛି माइनस एटा ଆପଣଙ୍କର एफआई देखो 1627 ये से 1512 फिर भी कौन अच्छे ना ओवरऑल जो अपन देखते मार्केट कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी ना पॉजिटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी ये 1627 -167 ये 1510 न्यूट्रल नहीं पूरा टेके नेगेटिव अच्छी तेणु ये जगह कौन हम माने भिड़ा भिड़े फुल नेगेटिव जीवन तेणु जदि नेगेटिव रे जीवो ता तळକୁ गले मद जदि तळକୁ जासी ताले किछि पुल बैक ही आसीबो ଏଠି ସାର୍ ମାର୍କେଟ ଯଦି ବି ସାର୍ ଡାଉନ ରେ ଖୋଲିବ ଇଏ ଫ୍ଲାଟ ରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବ हां जदि देखिए कौन नहीं एफआईडीआई पॉजिटिव रे अच्छा कौन अछंती एफआई पॉजिटिव रे अछि डीआई पॉजिटिव रे अछि दीटा के यदि पॉजिटिव रे अछंती अब मार्केट यदि कौन खोलला ना गैप अप खोलला किबा फ्लैट खोलला पॉइंट बुझंतु मार्केट यदि ये ଗ୍ୟାପ एफआईडीआई पॉजिटिव रे अछंती गैप अप खोला किबा फ्लैट खोलला जदि समस्त किनिक रे रखिचंदी ना मार्केट बुलिश रे खोलुची ताल मार्केट ऊपर जे तळକୁ आसीबो ନା ସାର୍ ଗ୍ୟାପ ଅପ ର ଖୋଲିବ ସମସ୍ତେ କିଣି ରଖିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ପଳେଇବ ନା फ्लैट खोलले भी मते जीवो यदि ହଁ फ्लैट ଫ୍ଲାଟ खोलची ଖୋଲିଲେ ବି ଯିବ तळକୁ जो अल्प नेगेटिव रे अछि आ किबा अल्प पॉजिटिव रे खोलची फ्लैट रे खोलची फिर भी कोन हो मार्केट ऊपर जो तळକୁ जिवार संभावना कमी जीवो पॉइंट बुझी पाइले ଆଜ୍ଞା ये सब दिन से आपण कहला आपण गोटे बैट्समैन जतले जाउची पिच ऊपर जाउची बैटिंग करे पर तापर से नेट प्रैक्टिस करछा दरकार जे नेट प्रैक्टिस रे जेते हार्ड लेबर करिची तो सेते भलो परफॉर्मेंस दे पारियो ता माने नो जे कोन जीरो आउट हो नाते प्रथम बॉल कोन एलबी हो नाते ना कैच हो नाते बोल्ड हो नाते होछन किंतु मान बाय चांस जे आउट हो गेले ना जदि ବିରାଟ आउट न କୋହଲି होई ଉପରେ के ସାର୍ ସେଦିନ ଢେର ଆଶା ଥିଲା ପଳେଇଗଲା ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଇକି फास्ट बॉल पळेला ना ଫାଷ୍ଟ किंतु ବଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବଲ ପଳେଇଗଲା किंतु जे नेट रे अधिक प्रैक्टिस करथिबे जेतले पिच ऊपर स्टैंड करिवे जेतले पिच ऊपर स्टैंड करि से निश्चय भलो परफॉर्मेंस देबे सिमिलरली आपण को मार्केट उल्हे पर ए सब जिंस जदि आपण एनालिसिस करिथिबे कोन करथिबे ए सब जिंस एनालिसिस करथिबे एनालिसिस करिकि जदि मार्केट को आपण ओल्हौछन ताल कोन हबो ये जिंस हला आपण एनालिसिस कर देखले गैप अप हले मु कोन करबी गैप फ्लैट ओपन हले कोन करबा जदि गैप डाउन हले कोन कर ताको सब सब जिंस स्ट्रेटजी बने के आपण रखिबे तापर लाइव मार्केट परफॉर्मेंस आपण देखिबे लाइव मार्केट परफॉर्मेंस देखिकि आपण डिसीजन नहीं पारे भलो डिसीजन नहीं पारे जे मते कोन करिवार अछि कि जदि किछि प्रिपेयर न होइथिबे मन इच्छा पसबे ताल कोन केन प्रॉफिटेबल हेबे जणे एते सब जिंस एनालिसिस करिकि राति सारे सकाळ उठिकि एते सब एनालिसिस कर मार्केट ओलाइबो आपण किछि न ओलेकि बसी गले मार्केट कुआड जाउची ऊपर गला तो पसी गले तळु गला तो पसी गले आ मझिरे मन इच्छा पसी गले भाबी नले एटा एठा निश्चित ऊपर जिवो बाय कर देला ना एठी तळु जिवो आपण भाबना तो मार्केट चलिबो ना तने एथि पय दरकार कोन आपण मान प्रैक्टिस करा पे पड़िबो मार्केट ओल्हे पूर्व रे सब जिंस प्रैक्टिस करा पे पड़िबो यदि प्रैक्टिस करिकि आपण ओल्हेबे
ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ନା ଆ ଉପରେ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ 1 ମିନିଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟପ୍ ପରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ, କାଲି ଏଗାର କ୍ଲାସ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ନା ସାର୍ ये କ୍ଲିୟର। आर गोटे कथा एफआई मान प्लस अछि डीआई माइनस अछि कार्ड खोलला तो से मार्केट रो कोन होबरा ଓଭରଅଲ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଦିଟା ଏଫଆଇ ଡିଆକୁ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ନା ପଜିଟିଭ ଅଛି। ସପୋଜ ଏଫଆଇ ଡି ଦିଟା ବି ପଜିଟିଭ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିଲା। ଏଫଆଇ ଦେଖିବେ କଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଇଏ କଣ ଅଛି ଡିଆଇ ଅଳ୍ପ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଓଭରଅଲ ଇଏ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆପଣ ଆଡ କରିଦେବେ। କୋଉ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଏଫଆଇ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଡିଆଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଟା ଆଡ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ପଜିଟିଭ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ନା କେତେ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଡିଫରେନ୍ସ, ଅଧିକା ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକା ଡିଫରେନ୍ସ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ ମାର୍କେଟ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି, ପୋଜିସନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି। ओके ନେକ୍ସଟ କାଲି କ୍ଲାସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଡିଆଇ ର ସ୍କାନର ଟା ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ସ୍କାନର ଟା କେମିତି ୟୁଜ କରି ଏଫଆଇଡିଆଇ ର ଡାଟା ସେଟା ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଏଫଆଇଡିଆଇ ର ଡାଟା ଆପଣ ରାତି 8ଟା ପରେ ରନ୍ କରିବେ। ସେ ଇଏଟାକୁ ରାତି 8ଟା ପରେ ଅନ୍ କରିବେ, କେମିତି ରନ୍ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ସ୍କାନର କାଲି କ୍ଲାସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି, କାଲି ସେ ସ୍କାନର ବୁଝେଇଦେବି। ସ୍କାନର ୟୁଜ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବ ଡାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ ଡାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବେରିସି ଅଛି, ବୁଲିସି ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ। ସ୍ମୃତି ସାର୍ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି? Yes, sir. ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମିନ୍ସ ଆଜି ଠାରୁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ନା ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପଢିବେ। ମାର୍କେଟ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅପଡେଟ ହେବେ। Oh, sir. ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାସ୍। Yes, sir. ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍। Good night. Sir. ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।